समस्त वस्तु विद्युत सुपरिवाही और विद्युत कुपरिवाही विभक्त हो पारिबे। यह संपूर्ण सत्य नुहे कहीं ना बहुत सारा अर्धपरिवाही एवं अति परिवाही मध्य अछंती। एमानक मध्यरे पार्थक्य कहिया पूर्वरु मु वर्तमान तांको भितरे समानता कथा कहूची। एठी दुईटी सिलिंडर अछि एवं एठी समस्त सिलिंडर बा सुपरिवाही हेउ किंबा कुपरिवाही हेउ समस्ते बहुत सारा अणु और परमाणु मानक नेकी गठित एवं एही सुपरिवाही और कुपरिवाही उभय मध्य किछि युक्त और वियुक्त चार्ज बहन करथांती। जेमती न्यूक्लियस भितर बहुत सारा युक्त चार्ज थाए एवं ता चतुर्पार्श्व में बहुत सारा वियुक्त चार्ज थाए। आउ ए दुई जनक मध्यरे समानता हैला एथिरे थिबा युक्त चार्ज गुड़िक गति करि पारंते नाही। एमाने कंपन करिथांती धीरे धीरे दोहली थांती बोली आमे कहि परिबा, किंतु निज जागारे मुक्त भावरे वस्तु भावरे गति करि परिबे नाही। एवं यह जेउथिरे घटे ताहा कठिन को बुझाए बा कठिन पदार्थ होइथिबो। जदि तरल पदार्थ कथा कहिबा एथिरे समस्त जिनिस गति करि परिबे, तेणु कठिन रे युक्त न्यूक्लियस टी स्थिर थाए। वियुक्त चार्ज गुड़िक मुक्त भावरे गति करिथांते, किंतु एइठी गोटिए पार्थक्य रहिछि। कोन ना जदि सुपरिवाही रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक मुक्त भावरे गति करि परिबे ताले कुपरिवाही रे करि परिबे ना नाही ना कुपरिवाही रे इलेक्ट्रॉन गुड़िक गति करि पारंते नाही। सेमानंकर कोन हुए ना शक्तिर मात्रा एते कम थाए बा एते भी अधिक न थाए जोथि पई सेमाने गति करि पारंते नाही। सेमाने मध्य स्थिर थांती। इलेक्ट्रॉन गुड़िक निज परमाणु चारिपटे डेई पारिबे किंबा निजर पड़ोसी परमाणु सह किछि शेयर करि परिबे, किंतु मुक्त भावरे परमाणु परमाणु डेई पारिबे नाही कि चारिआडे घूरी पारिबे नाही। किंतु सुपरिवाही रे एटा हेई परिबो। ताले इलेक्ट्रॉन माने मन इच्छा एपरी करंती नाही। जेते बेले आमे बैटरी संयोग करे बा किछि बल दिए सेते बेले एई भली घटी थाए बा आमे चार्ज देले एपरी हमकु देखिबा को मिलि थाए। एहा केउथिरे घटे ना सुपरिवाही रे घटी थाए, किंतु कुपरिवाही रे केबे भी घटिबो नाही। कुपरिवाही रे समस्त स्थिर थांती। वास्तव रे आमे सुपरिवाही को बहुत माने व्यवहार करिथा बा सुपरिवाही रो संस्पर्श रे बेसी आसीथाउ एवं जेतेबेले आमको कोनोसी वैद्युतिक संयोग दरकार न थाए सेतेबेले आमे कुपरिवाही को व्यवहार करिथाउ। किंतु एहा संपूर्ण सत्य नुहे कहीं ना जेतेबेले आमे कुपरिवाही रो विद्युत संयोग करे बा कुपरिवाही रे आमे यदि विद्युत संयोग करबा इलेक्ट्रॉन गुड़िक परमाणु परमाणु मध्य डेई पारंती नाही। किंतु न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन गुड़िक टिके शिफ्ट होई थांती बा टिके घुंची थांती। देखो कौन हुए ना एते बळे शिफ्ट हे कि देखो न्यूक्लियस ता केमते गोटे साइड को आसी जाईची, गोटे पटे इलेक्ट्रॉन रहि जाईची। न्यूक्लियस बा पॉजिटिव चार्ज गोटे साइड के आसी जाईची बा युक्त चार्ज गोटे साइड के आसी जाईची, वियुक्त चार्ज आ गोटे साइड को आसी जाईची। किंतु एही कुपरिवाही मध्य रे कोनोसी चार्ज प्रवाहित हुए नाही। जदि आमे आहुरी चार्ज देबा बा आहुरी अधिक चार्ज देबा बा एक्स्ट्रा चार्ज देबा तेबे कोन घटिबो। देखो प्रथमरु बहुत सारा युक्त चार्ज न्यूक्लियस रे थिला एवं वियुक्त चार्ज सब सेमानक चारिपटे थिला। एहा उभय सुपरिवाही रे थिला एवं कुपरिवाही क्षेत्र रे मध्य एहा ही थिला। ताहले जदि आमे एक्स्ट्रा चार्ज देबा ताहले कोन हेबो ना या को तो अंकन करिया बहुत कष्ट काई ना बहुत मेसी हे जियो बा बहुत गुळिया मुळिया है कि देखा जीवनी भलो कि एतिकी मने रखो एठारे सबु चार्ज कोन कैंसिल हे जाउची बा पॉजिटिव नेगेटिव हे कि सबु चार्ज कैंसिल हे जाउची। ताले जदि आमे कुपरिवाही रे एक्स्ट्रा चार्ज देबा ताले कोन घटिबो। मने करो आमे कुपरिवाही रे कोन ना एक्स्ट्रा चार्ज देले बा वियुक्त चार्ज आमे देबा, तेबे एही वियुक्त चार्ज गुडी को कोन हेबो कुपरिवाही मध्य रे चारिआडे प्रवाहित होई रहिबो कि ना। एहा चारिआडे प्रवाहित होई रहिबो नाही, एहा गोटिए जगह रे स्टक हेकि रहिबो बा स्थिर होई कि रहिजिबो। किंतु जदि आमे सुपरिवाही रे दबा सुपरिवाही रे आमे यदि किछि एक्स्ट्रा वियुक्त चार्ज देबा तेबे कोन होबो देखिबा। एटी कुपरिवाही रे देखो जोठी आमे रखितबा सेठी स्टक हेकि समान सब रहि जिवे। आमे चारिआडे मन कर देले सेटा स्टक हेकि रहि गेला, केही काहाडे प्रवाहित हेले नाही। किंतु सुपरिवाही क्षेत्र रे कोन हेबो ना जदि आमे एक्स्ट्रा वियुक्त चार्ज देबा तेबे वियुक्त चार्ज परस्पर को विकर्षण करिवे। देखो एठी मु एक्स्ट्रा वियुक्त चार्ज सब आडे दे देली। एबे कोन हेबो ना देखो वियुक्त चार्ज गुड़ाक परस्पर को एठी विकर्षण करिवे, तेणु वियुक्त चार्ज गुड़िक दूर को सब चली जिवे, धार को सब चली जिवे। एठी देखो मु सब सजई दउची तुमको, एई चार्ज टा टिके धार को पळेबो, एई चार्ज टा सब टिके धार को पळै आसीबो। ताले युक्त चार्ज क्षेत्र में मध्य समान जिनस घटिबो।
ଏଠି ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବ ଆମେ କିପରି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଏଠି ଦେବା, କାରଣ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଯୋଗ କରିବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ କେତେବେଳେ ଦେବା ନା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ ଯଦି ଆମେ କାଢିଦେବା ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଚାର୍ଜ ଗୁଡାକ କ'ଣ ହେଲେ ନା ଧାରରେ ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଗଲେ, ବିକର୍ଷଣ ହେଲା ଚାର୍ଜ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦୂରେଇ ଗଲେ ପରସ୍ପର ଠାରୁ, ଧାରରେ ଲାଗିଲେ ସବୁ, ବା ଆମେ କହିପାରିବା ସବୁ ଗୁଡାକ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏଇଭଳି ଧାରକୁ ଧାର ସବୁ ଲାଗିକରି ରହିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କିଛି ସୁପରିବାହୀର ଉଦାହରଣ ଦେବା। ସୁପରିବାହୀର ଉଦାହରଣ କିଏ କିଏ ହେବ ନା ଧାତୁ, ସୁନା, ତମ୍ବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଏବେ କରୁଛି କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିକଶିତ ହୋଇ କିଏ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛି କିଏ ଧାରକୁ ରହୁଛି, ଏଇଭଳି ହିଁ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୁପରିବାହୀର ଉଦାହରଣ ଦେବା ତାହେଲେ କୁପରିବାହୀର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ ନା କାଚ, କାଠ, ଅଧିକାଂଶ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଏସବୁ କୁପରିବାହୀର ଉଦାହରଣ ହେବ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏହି ସୁପରିବାହୀ ଏବଂ କୁପରିବାହୀ କିପରି କାମ କରନ୍ତି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇଛି, ମୋ ପାଖେ ଦୁଇଟି ସୁପରିବାହୀ ରଡ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଧାତୁରୁ ତିଆରି। ଏଠି ଗୋଟେ ରଡ୍ରେ ମୁଁ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇଛି ବା ସେଥିରେ ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି ବିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ୍ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ରଡ୍ରେ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ କେବଳ ମୋଟ ଚାର୍ଜ ବା ନେଟ୍ ଚାର୍ଜ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ବା ବିଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ ଥିବ ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ଥିବ। ଏବେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ରଡ୍କୁ ଯଦି ପାଖାପାଖି ରଖିବି କ'ଣ ହେବ ନା ଏଥିରେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବ ରଡ୍ରେ ବା ଏପଟ ପାଖରେ ଥିବା ରଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହେବ ବା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ରଡ୍ଟି ଅଛି ତାଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବେଶୀ ଅଛି, ତାହା କ'ଣ କରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ରଡ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ୍ରେ ଥିବା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବିକର୍ଷଣ କରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ୍ର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟି ପ୍ରଥମ ରଡ୍ର ଯେଉଁ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଆସିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଟି କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଥମ ରଡ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜଠାରୁ ବିକର୍ଷିତ ହୋଇକି ଦୂରକୁ ଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲୁନ୍ ନେଲି, ତାକୁ ଚୁଟିରେ ଘଷିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ବହୁତ ସାରା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେହି ବେଲୁନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ କାନ୍ଥରେ କିମ୍ବା ଛାତରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କ'ଣ ହେବ ନା ଲାଗିଯିବ। କେମିତି ହେଉଛି ମନେ ରଖ, ଏହା ଏକ କୁପରିବାହୀ ଜିନିଷ ଅଟେ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏଠି ଗତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସିଫ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ପରିମାଣରେ ନେଗେଟିଭ ବା ବିଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏରି ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଉଭୟ ରହିଛି। ବେଲୁନ୍ରେ ଥିବା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଥିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହେବ ବା ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଦେଖ ବେଲୁନ୍ରେ ଯେଉଁ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଥିଲା ତାହା କ'ଣ କରିବ ନା କାନ୍ଥର ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜକୁ କିଛି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ବେଲୁନ୍ର ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ସହିତ କ'ଣ ହେବ ନା ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ଏଇଭଳି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେବ, ଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ବିଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଠି ବେଲୁନ୍ଟା ଲାଗିକି ରହିଲା। ତାହେଲେ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ାକର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବିଯୁକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠି ବେଲୁନ୍ ଆକର୍ଷଣ ହୋଇପାରୁଛି ଏବଂ ବେଲୁନ୍ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଥ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି, କାନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ବେଲୁନ୍ଟି ଏଠି ଲାଗିକି ରହୁଛି।